Hai che coba chole kha চলে খায় চলে খা hai che coba chole kha চলে খায় চলে খা কেটু জিল দাম পরিমাণ আপনি জবাব রাজ্য সরকার পারো না মারো নাই কেটু খোঁজা দাম পরিমাণ আপনি জবাব জুমলা সরকার পারো না মারো নাই বিজেপি সরকার আর নাই দরকার জুমলাবাদী সরকার আর নাই দরকার চাকরি খাওয়া সরকার আর নাই দরকার কেলেঙ্কারি সরকার আর নাই দরকার জুমলাবাদী সরকার আর নাই দরকার বিজেপি সরকার আর নাই দরকার Kumai de Agar terus senang mencung kemono kiriya. Kiriya Atau beri coba kena mencung kemono lasiya. Lasiya Jadi SK Parawa tamne tu ire reply Sung tini ro SK Parago under 48 koram sorani ongoi SK Para bisiwo sung kaisa tini khadumane rally khaijaka sini rone local leader sungni tuidulma bai sungi ro phai sokpajak sini Dolai district ni president phai sokpajak sini block ni president phai sokpajak aro ang sakpang sokpajak sini district ni YTF ni vice president sini central ni GSok phai sokpajak sung jotono baksakai tini iro sini iro ni local ni SK Para ni local rok bai sung tini ro kaisa khadumane rally hingke obono je sung thanai 19 tarikho kaisa sini tipra mothani je pro block deputation tongmane sung bisi election tani bagai khaijagya ong obono tuyoi sung kaisa governor ni thani sung truth video ni bisingtoi sung deputation tongmane odino ঠিক বিজেপি র কাছে ষড়যন্ত্র খাইयै বংনি বগব কাছে সাব জুনাল ডেপুটেশন রনানি হনাই বগরলাইখা অদিন जों नुखा सिनि तिप्रा मथानि काबंमा जागा सिनि तिप्रा मथानि बरंन भुगो तगय हस्पिटाल सिकालाइखा तारपरे गाड़ी रक बांसुर खाइखा साबाइखा तारपरे सिनि बुबाग्रान महाराजान खुख हामिया बाय खुख सित्राबाय अनेक हानां पिनाखै हिनतगिया कौरबो हिंका साका गय जों अबने जों कन्डेम खायै जों अबनो सेलेंमा फुनो जों तिनि इरक खादुमानि रेले खाइखा जों बंनो सानानि मुसुंगो जे अबाहाय खाइने रंनो तामा हिंकै डेमोक्रेसी गणतंत्र ठीक नो नगो राजनैतिक खायो पॉलिटिक्स खायो आपत्ति करे जों नंगनि थानि नग राजनीति खाइते नंगना आपत्ति खाया किन्तु नंगनि जे हिनतगिया कंगना हिमाने खुक आसो खुक सित्रा हिमाने बुबाग्रा रंनो अबाय थैका हने इरक हिमाने जों अबतरंनो सेलांगो नग डेमोक्रेसी अबाय ताहेनि जोंबो पॉलिटिक्स खायो जों तिनि बुबाग्रा ला इरो तिप्रा दफाना माथांनानै बायसे तिनि हानो फियंनानै बायसे बतिनि इरो तिप्रा मथा हेने संसागय बतिनि इरो मापायो तिनि नग अर सातक पद निजिने सातकनि बागय तिनि अर निजिने फायदानि बागय सिमि बीजेपी खाइने रक जेता जनजाति मोर्चा हेने खाइने रक तिनि गुंडागिरि अंलाय गुंडागिरि सालामलाय तिनि अर बुबाग्राना हानां पिनां खाइलायो सिनि तिप्रा सारंनो बुना आइतकनाय अबाहायनो टोटेलि जों सेलेंगो तिप्रा हास्तेवो जों अबाहाय चलायनानै रगलाक जों अबाहाय के तिप्रा मथानि चबात अनेक आरो चबात गरजा चलायनाय अबाहाय बन्द खाइने नंथं बीजेपी नि गुंडागिरि जों बंनो चैलेंज हगो जदिनो आसो हिम्मत तंगो हिंकाय आसो क्षमता तंगो हिंकाय डेमोक्रेसी जे रकम चले माने बाकी सिस्टेम बाय चले अबनि मते के नों इलेक्शन से खायो इलेक्शन लड़ाई खाइदि इलेक्शन नकबाय जों लड़ाई खाइनानि बागै जों तियार तंगो इलेक्शन लड़ाई खाइना बागै जों नकबाय रेडी तंगो किन्तु क्षमता फुनु लायनानि हिंकाय नंने दादागिरि गुंडागिरि याक्ति सालाय बुलाय तलाय गुड इवनिंग तुनै चिनी पक्तुं सुंनाय फाय मानजा फायमानि तुनै एसके पारा हातियो चिनी जे लाम हिमबत गंमानि अब विगत 19 अक्टोबर सारा त्रिपुरा राज्य स्वशासित जिला परिषद ब्लक डेपुटेशन तुयै प्रत्येकटा ब्लक डेपुटेशन लाई एमपी हाई कैसा जागा गो और मिसिलनि फिरक्तानि चिनी त्रिपुरा मथानि वारियर्स रंनो बुतक सातक खाइका अबनो तुयैनो सारा त्रिपुरा राज्य जत जगह खादुमानि जों बान्दा खाइदों तुनि एसके पाराबो माहाय खाइमानि बिसिंथ अबनो साना नायो बर्तमान जे बीजेपी शासित सरकार त्रिपुरा राज्य चले दं जे बाइक बाहिनी गुंडा बाहिनी व्यवहार खालायै प्रत्येकटी जगह बक एक सन्त्रास एक नैराज्य सृष्टि खाइनि बक प्रत्येक दिन माहाय चेष्टा खाइदों अबनो साना नायो आगामी दिन ए जे कालचार विगत बामफ्रंट आमलबो এই যে দাম্ভিক সরকার হারমাত বাহিনী সরকার দর্শন থেকে শুরু করে উগ্রপন্থী যে সন্ত্রাস
তা বর্তমান বিজেপি ফাই পাইব ও যে কালচার অবলম্বন খাই দङ অতি সত্তর বিজেপিনি যারা লিডার্স দंनाय মন্ত্রী দंनाय এমপি দंनाय বক সাই বুজক দं বাইক বাহিনী যে গুন্ডা বাহিনী আর আছে সেই তুই দুমা রকবাই যদি উমাহাই দিনা আগামী দিনে উমাহাই যে কোনো প্রোগ্রাম তীব্র মথাও যদি ইয়াক পিছা কাঙ্কাই সিনি YTF TWF রেডি দङ গণতন্ত্রের মাধ্যমে সাংবিধানিক মাধ্যমে অবনা লড়াইখানে প্রস্তুত দङ তো কাজেই অবনা কইনাই যাতে ত্রিপুরার বাসী আজকে শুধু ত্রিপুরা আসে না আমাদের এখানে বাঙালি বাইরা আছে মুসলিম ভাইরা আছে বিহারি ভাইরা আছে আমরা চাই একটা শান্তি ত্রিপুরা একটা সুস্থ ত্রিপুরা আগামী দিনে যাতে সেই সংস্কার সেই কালচার যদি তৈরি না হয় এই যে বিজেপি IPFT যদি সেই উগ্র এই সন্ত্রাস দিয়ে ত্রিপুরা মথাকে যদি প্রতিরোধ করতে হয় আমাদের যে যুবক সংগঠন আছে নারী সংগঠন আছে আগামী দিনে আমরাও মাঠে ময়দানে গণতান্ত্রিক মাধ্যমে আমরা লড়াই করা প্রস্তুত আছি এটাই আজকে আমাদের আওয়াজ এই মিছিল থেকে দেখা সুমিয়া যে গোबां ससियेल मिडिया अनुका MDC বিদ্যুৎ দেববর্মা যে রেজিগনেশন মানে ত্রিপুরা মথানি আপনি তিলে তাম কো প্রচার নাম বিদ্যুৎ দেববর্মা एक्चुअली ब आगियो बीजेपी तंगानी ब बीजेपी नि त्रिपुरा मथागो हापा हेने बिनि किनु रिजाग्नेशन लेटर ब करय ब एकजन नॉमिनेटेड गवर्नर बाय तंगानी ब तामायनि साका जे बीजेपी नि जनजाति मोर्चा अंका मुजा जुता जनजुता मोर्चा ब एकजन ভালো একজন গুড লিডারশিপ গুড পলিটিশিয়ান হিংগাই বতনে আর কি অংলা কম ব একজন দালাল সিয়াংছে ব দালালি ব দালাল খাই ফাইকা ফাইমানি ব ত্রিপুরা মথাগো নাই ফেকা ব আর কোনো একটা সুযোগ সুবিধা মধ্যে মান্য কোনো একটা বিনি স্বার্থ দে আদায় কিন্তু মহারাজ অবন কম্প্রোমাইজ খাইলিয়া ব যার ফলে ব আড়াইছা বিজেপি থাঙ্কা ব তাক বিজেপি থাংবার